like you all, I am a student from Pakistan and I used to wonder how I'm going to live my life. So I went through a migration from here to the other side of the world. I met Sayyid Ali in San Francisco at a taqreeb, at an event, celebrating a great man of our Islamic history. And I was impressed with him from the very first time I met him. Every single time I have met Sayyid Ali, I have learned something from him. And I have written this on his LinkedIn profile. So this becomes a habit, you know, that you become like someone. Let's go to the next slide. I want people to see those 5 buttons on the right. Those 5 buttons are the very first one, pre-awareness. Right now, a lot of you are little children. You are aware that there are some people who are really, really smart. Some of you kids are really smart, but most of us are aware. Okay, alright, there are people who are really, really smart and I want to be smart. How do you become smart? Well, that next ball right there, it says interest and necessity. Urdu ki ek kahavat hai, ज़रूरत ईजाद की माँ है. In English it says necessity is the mother of invention, right? So you have to want to be smart. You have to want to learn English. You have to want to learn mathematics. You have to want to learn more about the world. That's the only way you learn. So when I was a kid, I used to love my science book so much that every time when I would get the science book for the next year, I would finish the entire book. And then I'd be looking for more things to read. I didn't want to read Islamiyat or everything else. I just wanted to read science. That was my interest. So that's your strength. That's your superpower. Your superpower is what are you interested in? That's your superpower. You have to capitalize on your superpower. You have a strength. You have something that you're strong in. Become stronger in that. So that's what I'm trying to bring you towards. The third ball is careful practice. Now this example here is to show you that all of us, we start out as an egg, then we become a little caterpillar. Just like that, there are parallels. Zindagi mein mushahibatein hain. There are parallels between the thoughts you have in your mind and you yourself. You will have thoughts that come as an egg. एक छोटा सा ख्याल आता है, कुछ लोग ख्याल आता है भूल जाते हैं, कुछ लोग होता है उस ख्याल को डेवलप करते हैं, उस ख्याल से शेर लिखते हैं, उस ख्याल से नॉवेल लिखते हैं या मूवी बनाते हैं या पूरी बड़ी बड़ी कहानियाँ होती हैं. आपने अगर वो हैरी पॉटर की स्टोरीज पढ़ी हो या द हॉबिट की स्टोरीज पढ़ी हो, that started as an egg. That was an idea. Just like that, you started as a little baby and then you became a caterpillar, right? Now every thought goes through a transformation. मैंने आपको एक idea दिया, शायद उससे आपको कोई idea आए. Maybe you will be inspired by something I say, by something one of us has said, or by the fact that so many of us have come together and we're doing something wonderful, right? So maybe it will inspire you. The goal of my talk is to say the only way you will amount to anything is if you want to amount to anything. ठीक है? अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैंने जिंदगी में कुछ बनना है तो आप बनोगे और जरूर बनोगे. लेकिन इंटरेस्ट तो हो, ठीक है ना? अच्छा. Careful practice. The third ball है careful practice. You have to work on it. If you're good in tennis, you're good in ping pong, badminton, anything, you have to practice. Practice makes perfect. Unless you practice, you don't get better. You want to be good in mathematics. अगर आपका कोई weak subject है, just like मेरी eyesight weak है. मैंने एक किताब पढ़ी, Better Eyesight Without Glasses. It says कि आप अपनी आँखों को हर कोने पे ले जाएं और जहाँ दर्द हो, wherever you feel pain, take your eyes more in that. Like if these 2 corners have more pain, then take your eyes in this. It looks kind of silly, but it's very important. Take your eyes in those corners more. Why? Because those are the muscles that are weak. Whatever is weak, you have to make stronger, right? So इसमें एक और concept है. I took an idea and then I'm transforming that idea. एक concept मैंने पढ़ा just for my eyes. But I am now transforming that idea to apply that to other things in my life. This is all आपके अंदर ये सलाहियत है. You have the capability of taking an idea from one subject and applying it to a different subject. That's something similar to what this little caterpillar is doing. It's a caterpillar. ज़मीन पे रेंग रहा है. इकबाल ने कहा है हमसे, मैं paraphrase कर रहा हूँ. अल्लामा इकबाल ने कहा है कि आपकी असलियत चीलों और उकाबों की है. आप कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी में ना रेंगते रहो. वही बात है, ये कीड़ा मकोड़ा है और कितनी खूबसूरत चीज़ बन जाता है. ठीक है ना? तो हम सब ट्रांसफॉर्म होते हैं, हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. इस वक्त मैं अपने आप को अभी बटरफ्लाई समझ रहा हूँ, मैं इस वक्त कैटरपिलर हूँ अपने फ्यूचर का. ठीक है ना? बहुत प्यारी बात है. I was inspired by this. So thank you for asking me to do this. The next step, the fourth one,
activated. Like right now I am activated. Sayyid inspired me. He said कि भाई I have these children, I believe in them, I know they're going to do great things. I want you to come and speak from your heart. मैं थोड़ा स्लो होता हूँ, मैं काम, दिमाग मेरा तेज चलता है, मैं काम करने में थोड़ा सा सुस्त होता हूँ, सच ये है, ठीक है ना? तो ये मैंने प्रेजेंटेशन इस वक्त कंप्लीट की है, इसकी रिसर्च मैंने कर ली थी, लेकिन वो रिसर्च को मैंने प्रेजेंटेशन में अभी डाला है, ठीक है ना? तो ये जो एक्टिवेटेड का कॉन्सेप्ट है, एक्टिवेटेड आप तब होते हैं जब आप किसी चीज में आपका दिल लगता है, तो आपको दिल लगा के करना है. Whatever you're doing, you have to be interested in it. If you're not interested, change the subject. You're doing homework in, let's say, social studies and you're bored with it, change the subject. You're not locked to just doing that thing. So do what you are strong in and do what you are strong in now. Ultimate success is like, what am I doing right now? I am influencing you. ठीक है ना? जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ, एक भाई जो जिसने मुझे इन्फ्लुएंस किया है, उसकी वजह से मैं कर रहा हूँ. He became an influencer. He influenced me, and now I am influencing you. So that last stage of this 5 balls, जो complete circle है, that is influencing. Your ultimate success is जब आप छोटे छोटे बच्चे, आप सब इतने अच्छे हो कि आपकी वजह से आपके इर्द गिर्द के लोग अच्छे हो रहे हो, और आपकी अपनी ख्यालों से, आपकी अपनी याद से आप खुद बेहतर हो. कि आपको दिल नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, ओ यार कल का तो टेस्ट हुआ था, मैंने इतना अच्छा किया था, अब ये खराब करूंगा, ये खराब करूंगी तो कैसा रहेगा, ठीक है ना? सो यू हैव टू बी influencing yourself and your people, environment around you. Okay? So the topic is, you are not just migrating. My goal is not just to make you think मैंने America migrate करना है. I want you to migrate from this caterpillar into this butterfly. And remember, even when you become a butterfly, you are still a caterpillar for your future. ठीक है? चलिए, let's go to the next slide. Thank you. Thank you. ये subject, ये topic, sorry, ये quote मैं अपने email पे लिखता हूँ. Habits are the structures for greater things to build on. आपकी क्या आदतें हैं? What are your habits? By the way, how much time do we have? Time check. So, what are your habits? आप लोग मुझे बता दें अगर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत inspired हूँ and ठीक है, thank you. So, जो आपकी हैबिट्स हैं, आपकी ज़िंदगी उन्हीं हैबिट्स का नतीजा होगी. अगर आपकी हैबिट है कि सुबह नहीं उठना, भाई मैं सुस्ती करनी है, बिस्तर में रहना है, आपकी ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी. अगर आपकी हैबिट है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हूँ, मेरी सक्सेस मेरे अपनी कोशिशों का, मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है, मैंने रात को जल्दी सोना है ताकि सुबह जल्दी उठूँ. अगर आपको आदत है कि यार मैं रात को फ़ोन पे खेलती रहूँ या दोस्तों से बात कर लूँ और रात को जब भी नींद आए सोऊँ और फिर सुबह उठते में मुश्किल हो, स्कूल जाऊँ ना जाऊँ, whatever your habits are will determine what your future is. So that's the foundation of everything you're going to do from now on. अगर आपने कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना है, बेकार बटरफ्लाई भी हो सकती है, खूबसूरत बटरफ्लाई भी हो सकती है. अगर आप अच्छा उसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक खूबसूरत बटरफ्लाई बनेगी. अगर ककून बेकार सी बोरिंग सी बनाओगे तो बेकार सी बटरफ्लाई बनेगी. ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा स्टडीज़ की तरफ आते हैं कि भाई आप जो सक्सेसफुल हैबिट्स होंगी आपकी, वो आपकी ज़िंदगी की फाउंडेशन होंगी, आपकी ज़िंदगी की वो सतह होंगी जिसके ऊपर आपकी फाउंडेशन बने. राइट? Now, what are some things you can do? You can get great scores in your FSC, inshallah, right? FSC के लिए metric में in your classes get great scores in your results, right? And those who are in O levels some great scores करें. आप अपने SAT और जो tests वगैरह होंगे उनके लिए आप अपने अभी से प्रिपरेशन करें. अच्छा, ये चीज़ मैंने इस प्रेजेंटेशन में लिखी नहीं है, but it's my gift to you. Verbal advantage. Everybody remember verbal advantage. मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हुई क्योंकि मैंने वर्बल एडवांटेज पढ़ना शुरू किया. वर्बल एडवांटेज की पहले कैसेट्स मिलती थी, मेरे पास एक सेट था 33 कैसेट्स का. मैंने वो सुननी स्टार्ट की, मैं 13th 14th के बाद गुम गई मुझसे, वो पता नहीं किधर गई. लेकिन उनको सुनने से मेरे अंदर एक जहन में एक तरीक़ा आया, एक सलीक़ा आया अल्फाज को समझने का. वो सिखाते हैं कि भाई ये लफ्ज़ कैसे बना, ये लफ्ज़ संस्कृत में ये था, ये लफ्ज़ फ़ारसी में ये था, ये लफ्ज़ अरबी में ये है, ये लफ्ज़ उर्दू में ये है, ये लफ्ज़ लैटिन में ये था, यानी यूनानी ज़बान में ये था, उससे जर्मन में ये हुआ, फ्रेंच में ये हुआ, इंग्लिश में ये है, इटालियन में ये है. सो आप में एक सलीक़ा आएगा. सो दिस इज़ माई गिफ्ट टू यू, वर्बल एडवांटेज. सब पेरेंट्स याद कर लें, अपने बच्चों को यूट्यूब पे गूगल सर्च करके सुनाएं. वर्बल एडवांटेज वर्ड्स आते रहते हैं, चलते रहें, वर्ड्स चलते रहें, आप अपने गेम्स खेलते रहें, जो भी कर रहे हैं. वर्बल एडवांटेज से मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हुई. ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग अभी से सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि जब मुझे आगे जाके अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करनी हो तो मेरे पास कुछ कहने के लिए हो. ठीक है ना?
مثلاً آپ کسی ڈبیٹ کمپٹیشن میں آپ نے حصہ لیا، ایسی پریزنٹیشنز میں، ایسی ایونٹس پہ آپ نے آ کے کچھ بولا، کچھ شیئر کیا، یہ ایک ڈاکیومنٹڈ ایونٹ ہے جس کی آپ تصویریں، ویڈیوز، آرٹیکلز پھر بعد میں دکھا سکیں گے کہ میں نے اس تقریب میں یہ حصہ لیا اور یہ کیا. یہ بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس سے آپ کو پریکٹس بھی ہوتی ہے اور یہ آپ کے لیے ایک ڈاکیومنٹیشن یعنی ایک ثبوت ہوتا ہے جس کو آپ بعد میں یوز کر سکتے ہیں کہ میں اپنی کمیونٹی میں انفلوئنسر ہوں، میں ایک لیڈر ہوں، میں لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہوں، میں زندگی میں کامیاب ہو کے اپنی زندگی کو ہی نہیں اوروں کی زندگیوں کو بھی آگے بڑھاؤں گا. میں جب کافی چھوٹا تھا، میرے خیال سے 6 کلاس میں تھا، ابو ایک اپنے دوست کے گھر لے گئے تھے، ان کے بیٹے کو براؤن یونیورسٹی میں فل اسکالرشپ پہ ایڈمیشن ملا تھا. اس سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا، آپ کے گریڈز بہت اچھے تھے؟ کہتے نہیں میرے گریڈز بہت اچھے نہیں تھے. کہتے ہیں لیکن میں نے جو کیا دل لگا کے کیا، میں نے اسپورٹس کھیلا دل لگا کے کھیلا. ان کا کوئی گیم تھا پتہ نہیں اسکواش تھا، کہتے ہیں میں نے اسکواش میں کھیلا، میں ریجنل چیمپئن شپس تک گیا، آگے جیتا نہیں لیکن چیمپئن شپس تک گیا. کہ میں نے جو کیا، کوئی اسپیچ کمپٹیشن میں انہوں نے حصہ لیا تھا، اس میں انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. انہوں نے کہا جو میں نے اپنی اپلیکیشن لکھی تھی، کالج اپلیکیشن، اس میں نے لکھا تھا کہ اگر میں کامیاب ہوا تو یہ کامیابی صرف میری نہیں ہوگی، میں اپنی پوری کمیونٹی کو لے کے آگے بڑھوں گا. یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اس بات کو سوچیں کہ آپ نے صرف اپنا نہیں سوچنا، آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ آپ کے الفاظ سے، آپ کے ایونٹس، ریلیشن شپس، وہ رشتے جو آپ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ رشتے مثلاً سید میرا بھائی نہیں ہے لیکن بھائیوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا. تو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو آپ خود بناتے ہیں. تو اپنے رشتے بنائیں، ٹیچرز سے بنائیں. بھئی آپ اپنے ٹیچرز کے کوئی اچھا دیکھیں کہ کوئی اچھا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے دوستی کریں. کہ آپ نے ٹیچر سے بتاؤ بھی نہیں، مطلب کہ بھئی کوئی اسٹوڈنٹ ہے نا جس کا ٹیچر سے بڑا خاص کنیکشن ہے، آپ اس سے دوستی کریں. کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو بڑا اچھا اسٹوڈنٹ، اچھی اسٹوڈنٹ ہے، آپ جس سے آپ کی ہو سکے، مطلب جیسے آپ یور اے گرل، تو آپ ایک لڑکی سے اچھی کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس سے دوستی کر کے رکھیں، گندے اسٹوڈنٹ سے دوستی نہ کریں، ٹھیک ہے. تو جو ریلیشن شپس آپ بنائیں گے ان سے آپ کا بڑا فرق پڑے گا. لیٹس گو ٹو دی نیکسٹ سلائڈ. ٹائمنگ. اچھا، سیمن کیا کرتی ہے؟ سیمن ایک ایسی مچھلی ہے جو دریا میں سمندر سے واپس داخل ہوتی ہے اور دریا میں اس ندی تک پہنچتی ہے جہاں پہ وہ پیدا ہوئی تھی اور پھر وہاں پہ انڈے دیتی ہے. یہ بڑی خاص مچھلی ہے اور یہ کھانے کے لیے بھی بڑی فائدہ مند ہوتی ہے. یہ دریاؤں والی مچھلی ہے لیکن سمندروں میں بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو ٹائمنگ کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے. یعنی کہ سیزن میں سال کا وہ ٹائم جب وہ ٹھنڈا پانی آ رہا ہوتا ہے پہاڑوں سے، اس ٹھنڈے پانی کی ایکچولی وہ ٹھنڈے پانی کو ڈھونڈتی آگے پہنچتی ہے. وہ پانی میں وہ جو ٹھنڈی ایک وین ہوتی ہے نا ٹھنڈے پانی کی، اس کے ذریعے وہ پہنچتی ہے اپنی پیدائش کی جگہ پہ جہاں پہ پھر انڈے دیتی ہے. تو ارلی ڈیسیژن بینیفٹس، ارلی فیصلہ کرنا، یعنی کہ فیصلہ جب کرنا ہے اس سے کہیں پہلے سے سوچ کے رکھنا کہ میں نے وہ فیصلہ کرنا ہوگا تو میں اس فیصلے کے بارے میں اس وقت کیا کیا تیاری کر سکتا یا کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے. ریگولر ڈیسیژن ٹائم لائن. آپ نے جب سوچا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، لیٹس سے میں نے امریکہ کی یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے، ابھی میں میٹرک میں ہوں، تو پھر اس کا ایک ٹائم لائن بنا ہے کہ اچھا اگلے سال تک مجھے یہ سب کر لینا ہے، تو مجھے یہ اتنی چیزیں اتنے مہینوں میں، ایک ٹائم لائن بنا لیں کہ اس کے مطابق آپ چلیں، ٹھیک ہے نا. رولنگ ایڈمیشن اسٹریٹجی کہ ایسے ہو کہ آپ دیکھیں کہ کون سی یونیورسٹی کب ڈیڈ لائن ہے، اس کی کب ڈیڈ لائن ہے، اس کی کب ڈیڈ لائن ہے. اس کے مطابق آپ اپنا ایک ایسے جب لکھنا شروع کریں گے، ہر یونیورسٹی میں یا تو وہ یا اس جیسا ایسے آپ لکھیں گے تو آپ پہلے سے دیکھ کے رکھیں کہ ان یونیورسٹیز کی ڈیڈ لائنز ایسے ایسے ایسے. یہ وہی جو آپ بھی بات کی ہے کہ آپ نے اگر مائیگریٹ کرنا ہے، لگ سے کہ آپ نے کہیں جانا ہے، آپ نے اگر ایک 12 مہینے کی ٹائم لائن بنائی، تو یہ بات میں کر چکا ہوں کہ آپ اس ٹائم لائن کے مطابق چلیں. بھئی آپ نے ٹیسٹ کی پریپریشن کا دیکھنا ہے، فائنینشیل ڈاکیومنٹس جو کرنی ہے، ایسے رائٹنگ ٹائم لائن کے بھی میں نے جو ایسیز لکھنے ہوں گے. پھر اپلیکیشن سبمیشن پلان کہ آپ نے پوری اپلیکیشن، بڑا پیکج ہوتا ہے، کوئی چھوٹی سی نہیں ہوتی کہ آپ نے 1-2 پیج فارم فل کیا اور بھیج دیا. پورے پیکج ہوتے ہیں، اس میں آپ کو ثبوت دینا ہوتا ہے، اپنا بیک گراؤنڈ دکھانا ہے، آپ نے دکھانا ہے کہ میں کیوں اسپیشل ہوں، ٹھیک ہے. اچھا پھر اگلی سلائڈ پہ جاتے ہیں. ٹائمنگ آئی دوبارہ آ گئی، میں شاید اوپر کر نہیں، نیکسٹ سلائڈ. اچھا اس پہ آگے نہیں آ رہے یہ آئی تھنک. اچھا ٹھیک ہے اب یہ لاسٹ ہو گیا، مائیگریشن پلان ہی لاسٹ تھا. چلیں ٹھیک ہے، پرفیکٹ ٹائمنگ، زندہ باد. آئی تھنک کوسچنز نہیں ہے، سو آئی ایم گونا ریپ اپ. تھینک یو سید علی فار گیونگ می دس اپرچونٹی اینڈ تھینک یو ایوری ون.